नमस्कार ओडी टाइम्स को स्वागत। दुर्नीति को प्रतिवाद रणपुर ब्लॉक ऑफिस आगे गणधारणा देले हिताधिकारी नयागढ़ जिला रणपुर ब्लॉक खैरापल्ली पंचायत राशन कार्ड पाइखाना और आवास योजनार दुर्नीति चली अभियोग हेले कार्यानुष्ठान नहीं। दुर्नीतिर प्रतिवाद कर पंचायतर समिति सभ्य दुशासन जेना नेतृत्व रणपुर बीडीओ ऑफिस आगे गणधारणा चली। आसतु शुणा किपरि चली दुर्नीति। रणपुर सुशांत कुमार डाकुआ रिपोर्ट ओडी टाइम्स। चलित वर्ष प्रधानमंत्री आवास तदंतरे पतरंतर नीति बंद करो। चलित वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना तदंतरे पतरंतर नीति बंद करो। गरीब लोकर राशन कार्ड कटिबा चलिबो नाय। गरीब लोकर राशन कार्ड कटिबा चलिबो नाय। राशन कार्ड धनी लोक देई गरीब लोकर कटिबा बंद करो। प्रधान आपनकर को पंचायत खरपटी पंचायत। अच्छा आपनकर कोन अभियोग अछि मा कहली अबे हमर नाही पाइखाना घर पाइखाना करना है आपनकर पाइखाना नाही किंतु पैसा उठी जाई आपनकर। हां आगे अच्छा के पैसा खाइची बोली आपन कहि परबी जानि छिन से के कहली एसएजी ग्रुप आपनकर पैसा खाइ दी आपनकर की करथल लाटिन करसु आगे हम कहबे सरपंच करते ओ सरपंच के माध्यम रे एसएजी ग्रुप होतला से पैसा आपनकर खाइ दिसिन पतन आपनकर लाटिन नै आपन बाहर को जाउछन। हां बाहर को जाउछन। अच्छा परिचय दियौ। दुशासन जेना खैरपल्ली ग्राम पंचायतर समिति भारतर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी रणपुर आंचलिक कमिटीर संपादक। आज समस्या कोन जे आपण आज सु ब्लॉक परिसर भितरे माने गणधारणा आमर समस्या होची चलित वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना तदंत जो हैला आम पीओ ता तदंत कले नहीं बीडीओ को लिखिक देले बीडीओ तांग तरफ 4 जन तदंतकारी कर्मचारी पठेइथिले से तदंतकारी कर्मचारी तांगर तदंत से करिसेंती सेथिरे बहुत पाथअंतर करिसेंती कारण से किछि लोकंगु से माने तदंतरु बाद देइसेंती अयोग्य करिसेंती जहाँ से माने योग्य सेही कैटेगोरी लोकंकु योग्य करा जाइछि सेही कैटेगोरी लोकंकु अयोग्य करा जाइछि सेमाने अति गरीब लोक तांगर चाळ घर अति निम्नमानर घर तांको अयोग्य करिसेंती एवं आम पंचायत रे राशन कार्ड बहु लोकंर कटा जाइछि गरीब लोकंर बारंबार दरखास्त करथिले मध्य ता एपर्यंत संशोधन हला नहीं किछि लोकंर किछि हिताधिकारी जड़े दि जन नखा राशन कार्ड रु आधार लिंकेज है बोली काटी देइछन्ती दीर्घ वर्ष 1.5 वर्ष होला बारंबार दरखास्त देइथिले आज पर्यंत संशोधन होनी एवं पाइखाना दुर्नीति होइछि बहु पाइखाना निम्नमानर तैयारी करछन्ती जहाँ कि व्यवहार अनुपयुक्त तेणु व्यवहार 4-5 हजार टଙ୍କା खर्च करिकी से माने एसएचजी नाम रे पाइखाना बिल करिकी टंका हड़प करछन्ती किछि हिताधिकारी 10-12 जन खंडे हिताधिकारी टोटाल तांगर पाइखाना नाही तैयारी हेनी तांको नाम रे मध्य बिल करा जायकी पैसा हड़प करा जायछि आम पाखरे से कागज पत्र अछि एवं आउ पुराना पाइखाना को ताहा मध्य बिल करिकी से टंका को मध्य एसएचजी नाम रे हड़प करछन्ती याको प्रतिवाद करिकी आमे बारंबार दरखास्त करिछु रेस्टिव एडी करिछु आउ बीडीओ को जनईचु जिलापाल को जनईचु आउ विजिलेंस को जनईचु पीडी की जनईचु ए जनईला पर या कौन सुफल न हबारु बाध्य होइक आज ब्लॉक आगे धारणा देइछु। बीडीओ आमको दरखास्त नोटिस दरखास्त देला बेले आमको से कहदेला आउ गोटे टीम करी पीडी जनईकी आउ यार समाधान रास्ता मु करी बोली से कहिथिले तांको ऊपर हमर भरोसा नहीं बारंबार आमे तांको पाखरे आम अभियोग को जनइला पर मध्य एपर्यंत कौन कार्यानुष्ठान होनी कि कौन कार्यक्रम हो पारना हिताधिकारी माने संग पाइबारु से समस्त सुविधा पाइबारु वंचित होउछन्ती। दुर्नीति ऊपर आपण काहाकु श्रेय देबे दुर्नीति उपरे आमे मुख्यतः होची हमर ग्राम पंचायत स्तर रे सरपंच रहउछन्ती तांको कु मंत्रणा रे एठिकार ब्लॉक प्रशासन आउ ए बाबद रे संपूर्ण दायी से माने दलाल माने ए सब कार्यक्रम चलाउछन्ती
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଦାବି ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକି ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଟାଯାଇଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କଟାଯାଉ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ପାଇଖାନା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଇଖାନା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଦିଆଯାଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏ କରିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରିବୁ। ଏ ଦାବି ହାସଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡକି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେ ଆମକୁ ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିଡ଼ା, ଘର ବାଲିଆ, ପଞ୍ଚାୟତ ଖଇରପଲ୍ଲୀ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଗିଗଲା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେଇକି ରହିଲି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବେ ବୋଲିକି। ମୋର ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଝିଅ, ମୁଁ ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଉ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ସେମାନେ ଆଉ କରେଇଦେଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ଆଉ ଏତେ ଦିନ ସିରିଏଲକୁ ଅନେଇକି ଆଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ହଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଥିଲେ କି କିଛି? ପଇସା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବ୍ଲକରେ ଆସିକି ଆମେ କିଏ କାଟି ଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାଗୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଚାଳ ଘର ଅଛି, କାହିଁ କାଟିଦେଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା କାଟିଦେଲେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଚାଳ ଘର ଅଛି, କାହିଁ କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଲୋଭରେ କାଟିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତଦନ୍ତରେ ପାତରଅନ୍ତର ନୀତି ବନ୍ଦ କର। ଗରିବ ଲୋକର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବା ଚଳିବ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ